Pozdrav svima, u današnjem videu objašnjamo DEX Screener platformu. Šta je tačno DEX Screener? Dakle, to je website putem koje možete naći ogroman izbor informacija o tokenima na različitim blockchainovima. Kao što vidimo ovdje sa leve strane, zaista imamo ogroman iznos blockchainova iz kojih možemo dakle nalaziti informacije o samim tokenima. U današnjem videu ja ću koristiti BSC, dakle blockchain samog Binance-a i objasniti proces dakle informacija samih tokena i objasniti kako možete putem ovog websajta kupiti i prodati dakle sam token na BSC networku putem PancakeSwap. Dakle, nakon što smo kliknuli na BSC, otvara nam se prozor sa samim tokenima. Kao što vidimo sa leve strane, dakle, ovo su imena samih tokena. Ovdje imamo cenu samih tokena, ovdje imamo koliko je token dakle star. Vidimo u ovom slučaju da prvi token dakle star 23 sata. Da, ovdje se tokeni zaista brzo smenjuju. Što se tiče samog web sajta, najveća količina tokena na ovom web sajtu su dakle meme tokeni, jeli? Zato su tako što se kaže mladi i novi. Broj transakcija, dakle, što se tiče samog tokena, u ovom slučaju vidimo volume 21 milijun što se tiče ovog tokena i dakle još neke osnovne informacije. Dakle, sada ćemo izabrati jedan coin koji želimo dakle da tradujemo i da objasnimo informacije. Uzet ćemo ovaj prvi token. Nakon toga dolazimo na samu stranicu tokena, otvara nam se dakle sam chart. Ono što ću još samo dodati je da dakle izabiranje ovog samog tokena nije nikakav dakle financijski savjet, već se radi dakle o samom primjeru. Dakle, uzeo sam ovaj token kako bi pokazao sam primjer. Ovdje sa desne strane dakle vidimo da što se tiče ovog samog tokena vidimo informacije da oni posjeduju Twitter. Ukoliko odemo dakle na Twitter, pitat će nas dakle sam website da li se saglašavamo da idemo na Twitter, naći ćemo osnovne informacije o samom tokenu na Twitteru. Uglavnom može biti još ovdje website, Telegram i još neke osnovne informacije o samom tokenu. Dakle, još jedno imamo cenu, dakle što se tiče samog tokena likvidnost, dakle kao što vidimo ovdje likvidnost samog tokena je $248.000. U ovom momentu fully diluted value je dakle cena, odnosno to je dakle količina samih tokena ukoliko bi svi tokeni bili u opticaju puta cena, market cap, dakle cena puta količina trenutnih tokena u opticaju i tako dalje i tako dalje. Još jednom podsjećam da ovdje sa donje strane možemo naći informacije što se tiče samih transakcija. Dakle, buy su dakle kupovne transakcije, ovdje imamo top tradere što se tiče dakle samog tokena. Holderi su dakle ovdje vidimo ako kliknemo na holders vidimo da holderi ovog tokena dakle imamo 4583 holdera, dakle to je količina ljudi odnosno adresa koji imaju ovaj token u svom posjedstvu. Možemo vidjeti količinu dakle samog tokena 4,18% ova adresa drži, drugo mjesto 1,59 i tako dalje i tako dalje. Ovdje sa desne strane možete dodati ovaj token u vaš watch list, napraviti sam alert i tako dalje. Sada ćemo objasniti sam proces kupovine i prodaje ovog tokena putem PancakeSwap. Dakle, doći ćemo ovdje i kliknuti dakle ovdje kako bi otišli na sam PancakeSwap. Otvara nam se dakle sam PancakeSwap, automatski možemo vidjeti ovdje da dobijamo ovaj token koji možemo kupiti. Potrebno je naravno prvo konektovati vaš wallet, izabrati koju količinu želite da kupite. Ja ću kliknuti dakle na max i prosto ću kliknuti dakle na swap. Idem confirm swap, ovdje ću dakle u svom MetaMasku odraditi još jednom confirm kako bi dakle kupio sam token i to je to. Sada naravno ukoliko želimo da prodamo naše tokene, sve što je potrebno odradimo je kao ovdje što pokazujem da zamenimo redoslijed tokena. U ovom slučaju napisat ću max da vidim koliko bih dakle želeo da prodam. Kada se saglasim sa svime kliknut ću prosto na swap, idemo confirm swap u našem dakle Binance walletu, idem na confirm i ceo proces se odvija dakle preko našeg MetaMask walleta. Još jednom confirm i dakle to je to. Ceo proces je dakle odrađen. Ovako smo dakle sada kupili i prodali token putem dakle PancakeSwap-a. U posljednjem koraku objasnit ću vam još kako možete kopirati dakle kontrakt nekog drugog tokena. Dakle, sada ćemo doći još jednom na dakle sam DEX Screener BSC. Kliknut ću dakle na ovaj token, na primjer, ukoliko želim da kopiram kontrakt ovog tokena, dakle idemo ovdje copy i mogu ga uneti dakle u sam PancakeSwap kako bi dakle tradeo ovaj token. Ovdje ću ići dakle ovako, mapec, import, dakle to je to, razumem, import i to je to. Sada možemo tradovati dakle i ovaj token. Eto dakle još jedna ideja, još jednog benefita dakle sa samog DEX Screener
web sajta. Ukoliko vam se ovaj video svidio, zapratite za još mnogo dobrog kontenta. Hvala vam puno, lajkujte ovaj video, komentarišite šta bi želeli da vidite u budućnosti što se tiče novih videa. Pozdrav!